طالبين منا نمونطريو بان xn converge. Comme ED est complet, il suffit, d'après la première question, il suffit de montrer qu'il est de Cauchy. Et d'après la première question, pour montrer qu'il est de Cauchy, il suffit de montrer qu'il vérifie cette relation-là, c'est-à-dire la série converge. Donc, on utilise la première question. Il suffit de montrer qu'il est de Cauchy. Il suffit de montrer que xn est de Cauchy. Et d'après la première question, il suffit de montrer que, et d'après 1, il suffit de montrer que de la série de la distance de xn plus 1 à xn converge من n égale à 0 jusqu'à plus l'infini. Donc هذا هو النفع ديال l'exercice 1. هنا خصني نستعملو باش انني نكون استفدت من ديك التخرج اللي خرجت بلا ما نعاود نستخدمها. فوالا دابا خصني نمونطري بان هاد لا سيري هادي كونفيرج. كي ندير نمونطري بان هاد لا سيري كونفيرج سو هاد ليبوتيز هادي هي ليبوتيز اللي عندي. خصني نخدم بهادي هي. كيفاش نمونطري بان هاد لا سيري كونفيرج. فوالا غادي نجي لهاد لا غولاسيون هادي اللي عطاوني ونخرج منها شي حاجه اللي تنفعني هنايا. لا غولاسيون اللي عطاوني شنو فيها ديستونس دو xn بلس 1 à xn est inférieur ou égal à k fois distance de xn à xn moins 1 pour tout k pour tout n appartient à n. donc هادي براسها عاوتاني تكون inférieur ou égal à k fois distance de xn moins 1 à xn moins 2 والاخرى تكون inférieur ou égal à k distance de xn moins 2 xn moins 3 وهي غادي حتى نوصلوا ل x1 à x0. الا لاحظتي هنايا باش نبين لكم القالب فين كاين هنا بحال اللي عندنا ك لا بويسونس 1 وبحال اللي عندنا هنايا هذا هو ديك ال1 وهنا xn هنا بحال اللي عندنا xn موان 0 بحال اللي عندنا هنا xn موان 0 وهنا عندنا 1 وهنا عندنا 1. الا لاحظتي ملي كنقص من هنا 1 هنا كنقص 0 دونك باش تعطيني 0 هنا خصني نقص n. خصني نقص يعني n موان n تعطيك 0 وهنا خصني نقص n موان 1. دونك étoile شنو تعطي لي هاد لا غولاسيون étoile équivalent quoi équivalent à distance de xn plus 1 à xn est inférieur ou égal à quoi à k à la puissance n. يعني ملي غادي نوصل ل n غنكون نقصت n منو n وهنايا قلنا تنقص اللي قبل دونك نكون نقصت n منو n موان 1 دونك غتكون n موان n موان 1 هي 1. Donc, à partir de là, distance de x1 à x0. À x0 est inférieur ou égal à k à la puissance n distance de x1 à x0. C'est ça la relation اللي خرجت من هاد l'hypothèse اللي عطاولي ديك l'inégalité. Donc, هذه نحاول دابا ندخلها في هاد لاصوم هادي هي. دابا عادي نجي نكتب لاصوم اللي عطاوني لا sommation من k est égal à 0 jusqu'à plus l'infini. في la première question عطاوني قالوا لي لا مونطريتي بان هذيك كونفيرج راه لا سويت دو كوشي. دونك نعوض ديك الديستونس دو xn plus 1 à xn نعوضها بهاد القيمة هادي k هي الديستونس دو xn plus 1 à xn قلنا inférieur ou égal à la sommation من k est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de quoi ديال k à la puissance n
من n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini من n هو اللي كيمشي من 0 plus l'infini ديال k à la puissance n distance de x1 à x0. هذه كونستانت تخرج على برا وتبقى لي هذه راه براسها ايكال à distance de x1 à x0 la sommation ديال k à la puissance n avec n varie entre 0 et plus l'infini. دابا غادي نركزوا على هاد لا سوم هادي راه فيكس ماشي مشكل. نركزوا على ديك لا سوم. لا sommation من k من n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini ديال distance de x ديال k à la puissance n. Et là, c'est une série de termes généraux k à la puissance n. Il a k à la puissance n plus 1. Il y a xn. Il y a des xn. Il a xn plus 1. Elle a xn. A k. Donc, la série, c'est une série géométrique d'horizon k appartient à 0,1 au vert, donc convergente d'après semestre 3. Donc, la série converge. C'est une série géométrique d'horizon k appartient à 0,1. Donc converge. Donc la sommation dit converge. Donc la série converge. La comparaison entre les séries اللي لقينا في S3 تيقول كي كانت واحد لا série majorée واحد لا série convergente حتى ديك لا série راها convergente. Donc هاد لا série هادي est convergente. Donc d'après la première question xn est de Cauchy. Xn est de Cauchy. C'est ça. Xn est de Cauchy. Voilà. D'abord, la quinte xn, c'est une suite de Cauchy. Ensuite, xn est de Cauchy. Il est quinte xn de Cauchy au complet, donc là convergente dans E. Dans E. Donc on va نزيدوها. نذكروا ليكزومبل ديال الفيديو الاول اللي هضرت فيه على لا سوماسيون دي زان سور كا فاكتوريال. هي كونفيرج ولكن ne converge pas dans Q, converge dans R. Q n'est pas complet. Quand un complet ça converger donc هذه هي est une suite de Cauchy. Donc comme et puisque E est complet, puisque E est complet, xn converge vers x dans E. هاد dans E راه تنحكر عليها ضروري خصها تكون dans E. وضروري خصني نكتب له puisque ED est complet. خصني ضروري نكتبها له واخا هي عندي في راسي خصني نحطها. ماشي نقول لا صافي راه باينه، لا خصها تكتب. حيت هذا هو ريزون. xn converge dans E. دونك هنا غادي نكون ساليت لا كيستيون البارتي الاولى من لا كيستيون 3. البارتي الثانيه من لا كيستيون 3 ما كتبتهاش هنايا، تتقول لك اي مونطري قالك مونطري بان هذا سويت كونفيرجونت اي مونطري كو سا ليميت فيريفي واحد لا غولاسيون مونطرون كو لا ديستونس دو xn à x la distance de xn à x est inférieure ou égale à quoi? Est inférieure ou égale à k à la puissance n sur 1 moins k distance de x1 à x0. هذه هي لا غولاسيون اللي خصني نمونطري دابا باش نكون ساليت ليكزيرسيس. اول بارتي منو قايك بان مونطري بان هاد لا سويت كونفيرجونت vers un élément de E. La deuxième partie, c'est montrer à l'inégalité.
نفس لاستيوس اللي خدمنا به في لي كيستيون بريسيدون. غادي نمونطخي هاد لينيغاليتي هادي. اول فكره شنو ندير؟ غادي نجي ندخل ديستونس شار بحال شار، غندخل واحد لو تيرم ديال لا سويت، ندخل واحد لو تيرم ديال لا سويت، ندخل واحد لو تيرم ديال لا سويت. شكون هو لو تيرم اللي خصني ندخل؟ ديستونس دو اكس ان ا اكس. شكون هو التيرم اللي خصني ندخل باش نوصل لهاد العلاقه هذه؟ هي بحال قبيلات. غادي نجي هنا ندير بي ابارتيان ا ان، وناخذ بي يكون كبر من ان، ناخذ بي كبر من ان، بي كبر من ان، ونبقى ندخل هنا اكس ان بلس 1 اكس ان بلس 2 حتى نوصل ل ان لبي، اولا حتى نوصل ل اكس ان بلس بي بلا ما ندير كاع بي كبر من ان، ماشي مشكل. دونك شنو غتعطي لي؟ غتعطي لي لا سوماسيون est inférieure ou égale à distance de xn à xn plus 1. وندخل هنا كاع xn بلس بي بلس distance de xn plus p à x. يعني فين قالت تخيلوا نديرها، دخلت هنا xn بلس بي ودخلت هنا xn بلس بي ديريكت. إذا دخلت هنا xn بلس بي هادي غادي نخليها ماشي مشكل، نخليها. غنبقى نخدم على هادي شنو تعطيني؟ ملي نبقى ندخل فيها عاوتاني اكس ان بلس 1 تعطيني لا سوماسيون من ك ايتيغال ا ان جوسكا ان بلس بي دو كوا؟ دو ديستونس دو اكس كا ا اكس كا بلس 1 بلس ديستونس دو اكس ان بلس بي ا اكس. سا هي هذيك ولا ماشي هي هذيك؟ فوالا. دابا الا كان ان طون فيغ بلس انفيني، فوالا دونك غادي نستعملو ديك العلاقه اللي عطاونا قبيله، هنا راه مسحتها، اللي هي ديستونس دو اكس ان ا اكس ان بلس 1 est inférieur ou égal à k distance de xn à xn moins 1. هاد العلاقه نحاول نخدم بها، هاد العلاقه الا بغيت نخدم بها هنا ديستونس دو اكس ان بلس بي نخدم بها هنا، يعني هنا بادي من ان حتى ان بلس بي، بادي من ان حتى ان بلس بي. دونك كتكون ديستونس دو اكس ان ا اكس ان بلس 1 تكون صغر من ك على بويسونس 1. ديستونس هادي عطات لي ديستونس دو اكس ان ا اكس ان بلس 1 صغر من ك على بويسونس ان ديستونس دو اكس 1 ا اكس 0. إلا عوضت ب ان غتكون ان بلس 1، إلا عوضت ب ان بلس 1 تكون ان بلس 1 ان بلس 2. ان بلس 1 ان بلس 2 شنو تعطي لي؟ غتعطي لي ديستونس دو اكس ان بلس 1 ا اكس ان بلس 2 inférieur ou égal à k à la puissance n plus 1. distance de x1 à x0. قلت لكم في السؤال السابق بان هاد الانديس هذا هو اللي تيحكم لي في هاد الانديس هذا. هنا كانت ان عطات لي هنا ان، دونك الا كانت هنا ان بلس 1 غتعطي لي هنا ان بلس 1، وغادي نبقى طالع حتى نوصل للديستونس ديال اكس ان بلس بي ا اكس ان ا distance de x n plus a distance de xn plus p moins 1 à xn plus p. نوصل حتى هذه هي شنو تعطي لي؟ تعطي لي inférieur ou égal à k à la puissance n plus p moins 1 distance de x1 à x0. سي صا نفس الشيء. هذا هو الاولاني هو اللي تيحكم لي في هاد لا بويسونس. دونك غنكون حصلت على هاد العلاقه هذه. دونك هنا
دونك هنا نحصل هادي نعوضها بهاد القيم، يعني هادي في الاولى نعوضها بهادي. دونك هادي شنو غتعطي لي؟ انفيرور و ايكال à la sommation من k est égal à n jusqu'à n plus p ديال distance jusqu'à n plus p. هنا موان زان، هنا خصني نوقف موان زان، وحتى هنا خصني نوقف في موان زان، هنا خصني نوقف في موان زان. هي هذيك، حيت ملي تكون عندي n plus p موان زان غتكون عندي هنا n plus p موان زان، وتكون عندي هنا n plus p موان زان بلس 1 تعطينا n plus p. دونك هنا خصها تكون موان زان ضروري. فوالا سي سا. دونك دابا اش غندير دابا؟ غنعوض بديك القيم k à la puissance هاد الكا غادي تخلط لي مع هاد الكا. دونك هاد لانديكساسيون نقدر نعوضها بشي قيمه اخرى، ندير اي نديكسيها ب اي من اي ايتيكال ان باش ما تخلطليش مع هاد الكا هذا. لانديكساسيون نعطي لها اي، دونك غتكون كا على بويسونس اي فوالا في ديستونس دو اكس 1 ا اكس 0 بلس ما ننساش هادي هي. دابا هادشي كله راه خدمتو غير على هادي، يعني هاد الخدمه هادي كلها درتها فقط على هادي، خدمت غير على هاد لو تيرم هذا. هاد لو تيرم هذا هو اللي بقيت ندخل فيه ديك لي زيكس كا بلس 1 اكس كا بلس 2، هو اللي بقيت ندخل فيه. هذا ما قصتوش، يعني ما قصتوش، خصني نزيدو في الاخر ديستونس دو اكس ان بلس بي ا اكس ان ا اكس فوالا. دونك هادي هي ما نو ديبون با بهاد لا سوم هادي، نقدر نخرجها على برا، فوالا شنو ندير دابا؟ قلنا غادي نخرج هاد لاصوم هادي على برا وندير الشونجمون دانديس. دابا الا بوزيت هاد الاي هذا سي جو بوز ال، نديرها هنا باش الا بوزيت ال ايكال ا اي موان ان، ملي يكون اي تيمشي من ان ال يمشي من الزيرو. بوغ اي ايكال ا ان ال شنو غادي يعطي لي؟ يعطي لي ال ايكال ا زيرو. و بوغ اي ايكال ا ان بلس بي موان زان ال شنو غادي يعطي لي؟ غادي يعطي لي ان بلس بي موان زان موان ان، يعطي لي ان موان زان، يعني يعطي لي بي موان زان، يعطي لي بي موان زان. هذه هي ان بلس بي موان زان. بوغ اي ايكال ا ان بلس بي موان زان ال غادي يكون تيساوي بي موان زان، ال غادي يكون تيساوي بي موان زان. و بوغ اي ايكال ا ان ال غادي يكون تيساوي زيرو. دونك لا سوماسيون اللي كي غادي تولي لا سوماسيون خلاص قلنا هذا نو ديبون با بلا سوم يخرج ديستونس دو اكس 1 ا اكس 0 لا سوماسيون من ال ايكال 0 جوسكا بي موان 1 ديال كا على بويسونس ال. درت شونجمون دانديس كا على بويسونس ال. عاوتاني هادي سيت ان سيري جيوميتريك d'horizon k suite géométrique d'horizon k, la somme des termes d'une suite géométrique. مجموع حدود متتالية هندسية راه معروفة، هي الحد الأول مضروب في واحد ناقص غيزون على بويسونس عدد الحدود مقسومة على واحد ناقص لو غيزون. دونك هادي شنو تتساوي؟ هادي بلوس خاصني نزيد عليها هاديك بلوس ديستونس دو اكس ان بلوس بي ا اكس. فوالا سي سا. دونك قلنا هذه هي سويت جيوميتريك، مجموع حدود متتالية هندسية. شنو تساوي لي؟ تساوي لي نحط ديك الديستونس دو اكس 1 ا اكس 0، هذه لا تتأثر ما عندهاش مشكل. الحد الأول بوغ يعني هو ال ايكال 0 تعطيك واحد، هو واحد مضروبة فوا واحد ناقص الريزون هو كا على بويسونس عدد الحدود. عدد الحدود راه هو بي، حيت بي موان 1 موان 0 بلس 1 هو بي. كا على بويسونس بي، كا على بويسونس بي سور 1 موان كا بلس
distance de x1 à x plus distance de xn plus distance de xn plus p à x0. C'est ça. غادي نمسح هاد البارتي هادي. Voilà. D'abord, on fixe n, on fixe p, et on tend n vers l'infini. On fixe p et on tend n, p, on fixe n, on s'effectue n, p l'infini. Voilà. Il a fixé n, on s'effectue p l'infini. لما عندنا ليش نخرج distance de xn à x est inférieur ou égal خلاص inférieur ou égal هادشي هذا à distance de x1 à x0 مضروبة قلنا k compris entre 0 et 1 comme p tend vers plus infini هادي كتمشي ل 0 غتكون عندك 1 sur 1 moins k moins k à la puissance p sur 1 moins k. On s'effectue la limite l'infini. وهنا نفس الشيء انصيفط لا ليميت لانفيني. شنو يبقى لي؟ يبقى لي 1 sur 1 moins k. قلنا هنا n fixe, on fixe n. De même on fixe n. ما عادش يتأثر بهاد لا ليميت هادي، نقد نحيدها. دونك تعطينا 1 sur 1 moins k. xn plus p à x. xn plus p à x. Quand p tend vers plus infini, هذيك tend vers 0. هذيك tend vers 0 quand p tend vers plus infini. Car xn converge vers x. وتبقى لي هذه هي. Distance de x1 à x0 fois 1 sur 1 moins k. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, c'est واحد k à la puissance n. C'est واحد k à la puissance n. C'est واحد k à la puissance n خرجت لي المهم في الاخر هي 1 sur 1 moins k في distance de x1 à x0. ولكن خصني هنا k à la puissance n هي اللي خاصني ماشي 1. خاصني k à la puissance n. خاصني k à la puissance n. خاصني k à la puissance n distance de x1 à x0. هنا قلنا la sommation distance k égale à n jusqu'à p moins 1 distance de x1 à x0 plus c'est géométrique. ديك k à la puissance n منين يخرج لي؟ ديك k à la puissance n منين يخرج لي؟ k à la puissance n خاصني نبينو تما ضروري خصو يخرج لي k à la puissance n. ضروري خصو يخرج لي يعني يكون المشكل عندي فيك الشونجمون دانديس. الشونجمون دانديس شي انديس زقلتو دونك غندير هنا ال قلنا ال حطيناها هي اي موان ان افيك لا سوماسيون اللي كانت عندنا هي لا سوماسيون من اي ايكالا ان من اي ايكالا ان جوسكا ان بلس بي موان 1 ديالاش ديال كا لا بويسونس اي في ديستونس دو اكس 1 ا اكس 0. زقلتو هنايا في شي باساج ديك الان زقلتو يعني تبدا من ان pour L égale à I moins N. يعني pour I égale à N, L تعطينا 0. pour I égale à N, L تعطينا 0.
premier terme. Voilà. شكون هو البروميير terme؟ هو k à la puissance L. Oui. هو k à la puissance L. هو البروميير terme. هو k à la puissance 0. وحنا عندنا فوالا L égale à 0. ياك changement d'indice كاين مشكل هنا. Pour L égale à 0, I غتكون هي N. فوالا يعني غتكون البروميير تيرم هو N. هذيك الشونجمون دانديس اللي درت غير باش نبين لكم نقدو هنا نجيو نديرو هو راه البروميير تيرم تيبدا ب كا لا بويسونس ان هو البروميير تيرم. ما حنا درنا كا لا بويسونس 0 عطاتنا هنا 1. كا لا بويسونس 0 عطاتنا 1. كا لا بويسونس 0 عطاتنا 1 ماشي مشكل. كا لا بويسونس 0 عطاتنا 1 دونك إلا كان كا لا بويسونس 0 est égal à 1 شحال تكون كا لا بويسونس اي؟ كا لا بويسونس اي غتكون تتساوي كا لا بويسونس ان. يعني بروميير تيرم يكون هو ان. بروميير تيرم هو ان زقلناها في شونجمون دانديس. دونك هنا غادي يكون بروميير تيرم هو ان كا لا بويسونس ان. زقلناها في شونجمون دانديس. كاع حنا الا بغينا كاع باش ما نزقلوهاش بلا ما نشوفو الشونجمون دانديس نجيو من هنا. هذه هي قلنا نو ديبون با بلا سوم. دونك هذه سيت ان سويت جيوميتريك. لا سوم مجموع حدود متتالية هندسية. الحد الأول ديالها هو ان والحد الآخر ديالها هو ان بلس بي موان ان. مجموع الحدود هو الحد الأول اللي هو كا لا بويسونس ان فوا ان موان الريزون ديالها هو كا. عدد الحدود هو ان بلس بي موان ان موان ان بلس ان هي بي موان ان سور ان موان كا. هذا هو المجموع ديال الحدود. فوالا كا لا بويسونس هنا بي ان بلس بي وي سي كا لا بويسونس بي. عدد الحدود هو بي. الا حسبتي عدد الحدود اللي كاين ما بين ان و ان بلس بي موان يعطيك بي. فوالا هي هذيك صافي. دونك دابا في الديستونس خلاص في الديستونس دو x1 à x0 ديستونس بليس هذيك لو تيرم هذا اللي تيمشي للزيرو هذا ماشي مشكل. نخدمو حنا على هذا. في الاخر شنو يعطينا كا لا بويسونس n sur 1 موان كا في الديستونس دو x1 à x0 plus k la puissance n fois k la puissance p sur 1 moins k distance de x1 à x0. Quand p tend, p l'infini, quand p tend vers l'infini, هذه غتمشي للزيرو لحقاش k entre 0 et 1 وتبقى لنا هذه نو ديبون با دو بي. دونك في الاخر غتبقى لنا هاد لا غولاسيون هذه يعني distance de xn à x inférieur ou égal à k la puissance n sur 1 moins k distance de x1 à x0. ديك الشونجمون دانديس هو اللي تلفنا وخلانا نزقلو واحد لو تيرم اللي هو k la puissance n. لو بروميير تيرم هو k la puissance n وعادي يكون ليكزيرسيس 11 انتهى. ونتمنى هادشي هذا يكون واضح وكلير. غنحاول ما امكن نوضح الى اقصى درجه. والى فيديو قادم ان شاء الله واكزيرسيس جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.